Abak po kay kayungan, Domingo ning Pentecoste. Pakyabetala king banalamisa, ring kapasalamatan da ring makatuki. Texon and Solatorio family, Rick Antonio and family, Shaina Joy Antonio, para karing aldo daring karelang kebaitan, John Dominic Ponce, Eduardo Totem Galang Jr., Lorna Pingol, para karing karelang personala kayadwanan, Edith Pasyon, Maria Bernadette Soto, Nicole and Maribel Lorenzo, Phil and Janet Castro and family, Charina Mabanta Razon, para king malagwang kapaldanan ng Grace Manabat, Estrella Navarro, Arturo Vitug, Ernesto Godoy Silva, Gerald Francis Lagman, at ding eganagan ng kapatadtamo at kakaluguran amasakit. Para king alananggang kapainawan, ding kapatadtamong Meyango Nabie, Adorasyon Tayag, Fernando Ponce Sr., Savi Simon Cantilla Flad, Lolita Bautista Hernandez, Sister Rebecca Maglalang OSB, Teresita Sablan, Doroteo Manalo, Maria Lena Coloma Estrella, Victorio Babadilla, Tom Torres, Gregorio at Rosalina Garcia, Diosdado at Fermina Kalilong, Clarita Mameng Valdevieso, Ellen Bautista, Rosalito Talon, Belen Enriquez, Teresita de Jesus Danting, Maria Teresa Morales, Dominga Mercado, Rita Febes Ramos Cervantes, at Ruben Lacson Jr., at ding eganaganang kaladwa king purgatorio. Talakat tamong pungeni at makyabing ikanta, ing dalit pamuklat. King ligyo ning igpam paninganak panimbanan ng Espiritu. Amen. Ing grasya ning inutang Yesu Kristo ing lugod ning Dios. Impamakiyagom ning banal na Espiritu yang manatili sana kay kayungan. At keko ang timurin. Maya payabak po. Maya payabak po among. Pagmasusyan tayo po ing birthday ni katamong Santa Iglesia. Ni katamong kasalpantayanan ni Baitsa king pangadatang ning banal na Espiritu ngining Pentecoste. Datang sana kay katamong pasibayo ing regalo ning pamagsalita ating regalo ning dakal labinye ning Diyos kay katamo.
alitang material na regalo. Nuneretang regalo ning banal na Espiritu. Kapatat, madakal ang mabibigay kay katamong mayap a grasya. Dapot na kay eta mo tatanggapan, eta pagmasusyan, eta mo kikilalanan. Karing panahon binyening regalo ning Diyos kay katamo pero eta ginamit mangyad tamo pong kapatawaran king kay katang kakulangan. At karing panahon din ay nakatamong grasya ning Diyos, banta mi kakaintindi, pero eta mo ginamit iti, banta maging metong at mapayapa. Amin ang tala rin kay katang kakulangan. Itangan po. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. In Diyos, sa may payang totoo pakaluluan na katamot, kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbiya lang hanggang. Amen.
Manalangin tamo. Kinakantala puri kaya katamong intensyon. Datang pepapangati kaya katamong pengakuanan tamong ipanalangin. At datang kaya katamong kapasalamatan. Karinda kalagrasyang pikalob ni Diyos kaya katamo. O Diyos ay ikpami, bustan mong mangasdan kami kingapi at sikanan ning banal Espiritu at ipaintulot mong gawa na keng bayong pasibayo ang timonong depatana king mumunang komunidad taring talasal pantayan. Bustan mong ibayo no ring ugalimi at ing biyemi at bustan mong pagdalada keng kamulog, tula, pangabuklat king metong at metong at king tetagan talakad para king sablang mayap at matulit. Bustan mong pisan meto nga na kami at tarian painturo keka. Itinganadon may kapamalatan ng Kristong ginami. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libruring dapat daring apostol. Inyang miras ing aldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasalpan tayo, makatipon la king metong alugal. Kabudabud mika alingongo, menibatan king banwa, abalamo biyong ning masikan ayangin. Kitmuane ing bale nung nula pakalukluk. Kay bat ding balamo dakal abdilang api, ikit dong mikakalat. Ating bala katao, mikatinya kareti king tulid na. Mikat muan langan king Espiritu Santo, migmula lang migsalita, karing miyayaliwang amano, agpang king pigkalub na karela ning Espiritu. Ating Hudyo ka rin, Jerusalem kanito. Debotos lang menibatan, karing miyayaliwang bansa ning yato. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon langan, ring dakal ataw. Mengas dan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karelo. King pangasdandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting tao magsalitang makanyan? Makananong ngeni, itamungan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan Parsya, Media at Elam. Atin muna mang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia. Ating menibatan karin Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito na ning Libya, malapit Cirene. Ding aliwa naman kaya katamo, menibatan la Roma. Hudyo ampong paganong may nga kumberti, king Judahismo. Ding aliwa pa menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamungan daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara, ing makapagmulalang bagi, depatano ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibatamo, Ginoo itubod me ing kekang Espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ginoo,
Purian me ing Ginu o kaladwaku, o Ginu akakong Diyos, ing degulan mo emunano. O Ginu, dingke kang lelangan, elo mabilang-bilang, mitmuya ing yatu, karingke kang lelangan. Nung patluran mula mo, ingkarelang pangisnawo, mga matelo. Magbalik la king alikabuk ay ibatando. Dapot, kabud, dinan mo lang pangisnawo, kumabsila, ating yatu, pagkaluban ming bayong biye. Ing ligaya ning Ginu manatili sa kapilanman. Mipaligayan niya sa king sabla ng lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makaibiyetula keyo, uling king Ginu, tutula ko. Pamamasang iba't king bumuna ng sulat San Pablo, Karingtaw, Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuyo. Subali mo nung patunayan ning Espiritu Santo. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual. Dapot, ibatlangan king metong mong Espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyu. Dapot, metong yamu ing Ginung susuywan. Ating miyayaliwang kagiwan. Dapot, ing Diyos, yan naman ing babiya kareti. Ing balang metong mirina niyang katunayan king atsuya keyo ing Espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling ikristo, may ngari ang katawan ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa. May binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu. At itamongan, minum tamo, king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo.
Salamat, King Diyos. Sekwensya. Mekakeni o banal ay espiritu, king kakong kaladwa, iba't banwang sala, ipagkalub kayo. Mekakeni, igparing maluka, talapamye, grasya, karingkekang kaladwa, sala kang makayama. Lubos mamatula, bisitang makasaya, dimlang makapasno, busal ning ugtong aldo. Papawi king pagal, makabawas pali, manaliling tula, king mapait ming luwa. Sala ning kabanalan, pusumi kapnuan, ikeng mipnong katapatan, pilubluban kekang pamatulan. Nung ala kekang diwa, tao antiya waring ala, ena alabanan, nanumang dewakan. Dungis kekasanang wasan, malangi kekang diligan, maging lunas kasana, sugat mi pakayapan. Palambutan ding palalo, dinan sigla, ding marimla, malilili king dalan, king matulid ibalik mula. Pitong kalam, parati mong ipagkalub, ibye kaya kaming tapat alub. King masampat akaw galyan, babye mo ing kayablasan, kaya kaming kaligtasan, tulang alang kapupusan, yanasa, aleluya. Talakat tamo pungeni at parangalaning mayap abalita. Mekakeni o banal ay espiritu, katban mo ding puso ring tapat keka, at palablaban mo karela ing api ning kekang lugod. Ingino manatili kaya kayungan, At keka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi ning aldo muring ita. Mitipon laring alagat, pakakabat laring pasbul king lugal la nunod lang makatipon, ulining takot da karing hudyo. Di natangi Yesus sa tinalakad niya busal da. Ing kapayapan manatili kaya kayo, nga nakarela. Pangasabi na niti, pepagin no karela ring gamat na, at katarindi ka nga na. Mesaya laring alagat panakita kang Ginoo. Pasibayo sinabi ng Yesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makanano na akong tinubod ng igpa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na nite, pengis na wana na lang at sinabi na, tanggapan niya ing banal espiritu. Nung patawaran nyo la ring kasalanan na ring ninuman, may patawaran la. Ating iyo patawaran, ela may patawaran. Kalagurang kong kapatating may pabalita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kilag yun yung pampaling anak ko panibalan ng Espiritu. Amen.
Happy birthday po king katang pisamban, kaya kata Santa Iglesia. Nung ating tang Foundation Day, di tamo kayo naging parokya tamo. Atin lang Foundation Day ding eskwela yo. Atin lang Foundation Day ring opisina yo. Kayo, di convert day. Ini po yung Foundation Day ng kaya katamong bilang pisamban na Katoliko. Pagmasusyan tayo, yung pamagumpisa ng Banal na Espiritu, karimbiye da rin kaya katamong pipumpunan ay apostoles. Magumsa kanita, may kinta ng meto nga Santa Iglesia. At yun ay Banwa Jesus, pepaitas na yan datang yung Banal na Espiritu was the beginning of our church. At iti po yung kaya katang pagmasusyan. King pamagumpisa ng kaya katamong grasya, ng kaya katamong samban, at wala mo pong buri kong pagmasusyan tamong kapasalamatan. Yung pagmasusyan tamo, yung grasya, abinyan ng Diyos kaya katamong. Let us celebrate the gifts binyena ng Banal na Espiritu. Muna po kayo munang pamamasa yung pamagsalitang miyaliwang salita. To be able to speak different languages. At yung kadwa, yung kilalanan tamo at tanggapan yung binye ng Diyos a regalo kay katamo. Neng kay keraklan ay metong adwa ay atlo. Madakal a binye ng Diyos kay katamo. Muna po, potang sandang you speak in tongues. Kaya pong charismatic kanita, may CLSS ko, ating speaking in tongues. Tanggapan mo yung Banal na Espiritu, magsalita ka, miyaliwang salita. Mahayap-ya po ito. Ating pong talaga mo namang the fire, the tongue, in the form of a tongue. Kahit siya puretang regalo kita, gewa do pureng kaya nakanda ni Marco Poy Marie. Bala mo regalo no ni Banal na Espiritu kay katamo, makapagsalita tang miyaliwang salita. Pero kaya tuto, ingaws da karetam, potang ating adwa ka salita, makapagsalita ka adwang lenggay, bilingual nga da neser. Pota namang dakal, multilingual. Pero atin mo nang pong salita ka rin, detang atin, polyglot. Ito pong polyglot, ang giyang nanong salita, marakal ka, pwede. You have command of different languages. Mo ito makakapagsalita ka, mapilan na expression. Talagang apagsalita ka. Yung meto nga kilala kong makanining magaling, ibisya pambu David. Siguro ang 8, bilang ko ng Beng Pasibayo, ang 8 salita, language, lengguwahe, balo na. Ang Spanish, high school na pa, mag-Spanish no kano, ang po king seminaryo. Greek, makapagsalita yung Greek, may garal yung Greek. Ngayong mag-aral yung biblical scholars, Bible. May garal yung Flemish, may garal pong Italian, French. Makapagsalita yung po masalese kareti, makasulat yun. At deti po, malagad lang taong makanyan. They speak different languages siya mismo. Pero para ka na ako, at ko pong bring suggest kayo. Pwede ta kayang makapagsalitang miyaliwang lengguwahe. Nakalupit ang biyasa kong French, biyasa kong Korean, biyasa kong Chinese. Itang biyasa ka magsalita kay miyaliwang paralan. Pwede na ko pong dena ng limbawa. Balo yung pagsabihan king salita da rin pakakalulo, the language of the poor. Den pong pakakalulo, aliwala lengguwahe. Kailangan pabren mo pang magsalita, pakiramdaman mo lang. Aliwa itang karelang pigagap. Itang masakit para karela. Antimoning kaing masakit karela itang edakakit deng kalulo. Potang pakiramdaman mo retang alam boses. Makasadya kang lukluk. Makiramdam. Umintindi. They speak another language. Yan yung kaya, deng wakwal tampong kaya lang may kaintindi. Ang yan pareho lang Kapampangan. Yan pareho lang Tagalog, yan pareho lang Pilipino. Because you don't speak the language of the poor. Kunyari mo, ika, boss, kakabat at tingang abe, magobra king baleyo. O tingin kaya abe, tangayan, makanya niya. Kasi mo naman ang dyan, takayang salita. Ing salita na rin pakakalulu ang pong may na. Pakintindihan tamo po nung pwede. Pwede nung muna, intindihan yung salita na rin matwa, the language of the old. Di mo, nang kahit ang matwang akakit ko magkasait na rin matwa. Itangela mo milulwal,
daya gagawain, dati tang gagawan. Dati sisimba laketi. Dati lalakad lang munta kayong palengke. Dati makipagkwento lang ka resiping bale. O dati siguro makipagkwao, makipagkwento lang ka resiping na bale. O ngayon ano po makakalwal. Bakit po? Kasi ita, deng anak, dano balong pagsabihan deng apo do. Deng anak, dayang, do not know how to speak with the old. Makanano ng pagsabihan ng anak yung apo, makairipon yung anak. Makahirap yung kita kayang tablet, makahirap yung kita kaya cellphone. Sasabi yung matway na ibaksabihan. O makanandeng matway no man mag-cellphone, mag-text, mag-Viber, mag-email, mag-YouTube. Alila. Pota pagsabihan da ka rin mato, harapan. Den katubaleda, den siping nambale. Den anak ngeni, kasabi do rin nga Australia. Kasabi do rin nga America. Kasabi rin nga Dubai. Den nga Saudi, den nga Singapore. Pero yapo de balong pagsabihan. Ay rugo. Anting banal espiritu kimbaleyo. Anyapin po ano karakal deng matwa. Bukod kaya nga chula kayong bale. Masaya. Malungkot la. Bakit? Atin lapin kaya bebal dano mambalong pagsabihan deng anak. They don't listen to their old ones. Sana po pag-aralan tayo na manitang masanak. Siguro masanting pakiramdaman niya mo. Maksipin kang nung namanal ba yan TV, maksipin ka mahal ba yan TV. Nung kukwento na itang yan kanita, apo, balik-balik na mo yan na mo. Bali, pakiramdaman me. Nga napin, the best way in a conversation is in the listening. Ingulaga na kanunin pa magsalita at yung pamakiramdam. The better part of a conversation is in the listening. Ita mo po, balutala pong pagsabihan ding masakit o pamulyo nyo rin masakit. O't kasyas mo buntok, o tayo mo yun naman din panulo mo. The language of the sick. It is very sensitive. Ding masakit masakit katawan, atin lang takot, atin lang kapikakunwan, atin lang panamdaman, malalam pa, keng sakit ng katawan, atin lang isipan. Mula mo pamulyon, pamiglan, panulak, pamuwersan, lalo lang sasakit, lalo lang manasakit. You should care. Antabayanan, arwan. Ikayo pong itang lugod, the language of love. Aneng kay ding masakit ating nengkay ting masakit buring magbante. Nyan ta pong itatang kumasakit yo. Buring magbante itang metong kong kapatid. Kasi pamulyon O tempo inom de. Medyo itatang ko masya siyang magyabot to. Bal po ninumurin ng magbante. Ako. Sorry po Kasi po kusintirol ko. Paburengke pa, nanumburin na sige. Paburengke. Ba't arawan-arawan ke hanggang gawa ni pagawa ng doktor. The language of the sick. Pero po tang pakiralan mo yung pagsabihan ng masakit, karantamidas yung kapaldanan. Tayong salita da rin anak, balo yung pagsabihan ng anak, the language of the young. Itang matua, magkasait ang pagsabihan ng anak. Kasi bala mo liwala lengguay ng anak, magsalita da kayo, pakiramdaman. Makiramdam la actually But you have to enter their world. Balo mong luba na yato. Nung mamiyalong lo, makialong ka. Nung atin lang alben, makipanalbe ka. Nung ating maulaga karela, di paulagan mo. Alang kwenta yan. Sabihin, nanano kayo. O't makanyang kayo gagawan. Maybe it is just being with them. Kasi po niya, dami kayo hindi dareng anak ang pong matuwa. Kasi siyempre, pagsabihan tamo from the perspective of the old. Ila naman, from the perspective of the language of the young. King lengguwahe da, mamiyalong. Ing lengguwahe da, grade 3. Ika, buri mo, magsalita lang antimo nung mga nano ka magsalita. Mula
tuturing matua ring anak, nung anak la pamurin. Kailangan tamong maging anak. You have to go out. Kaya pa kanyan po, you don't expect them to speak their language, your language. You have to adjust to speak their language. That is the gift of the Holy Spirit. Balo mong pagsabyan dek aliwa, detang eta mo kalupa, eta mo kaisip, o eta mo kalupa kasalpantayanan. We don't have the same language of faith. Antimo, balo yung pagsabyan dek nga katoliko, o pagsabihan nyo laring katoliko, makipagdebate kayo. O pakpatem nila. Balo yung pagsabihan dek Muslim, o ring kristyano, o kaya retang sisimba. O kakalampot ang pagsabihan nyo rin sisimba, bala mo, papalto yung makasalanan la, telamayap, ita mo, mirastaban mo, ila, lila. I think that is not the language of Christianity. Na bala mo, we are so righteous, then ila sisimba, ila mga di. Alala nga po yun, puto to ito. Ngayon po 2020, in kakatang Santa Iglesia, sabihan na, in Banuang iti, it is the year of ecumenism. In pamakipagsalita ka rin kalupatang Kristyano, ne Katoliko. At it's the year of religious dialogue. Religious dialogue is the dialogue among pamagsalita ka rin aliwang kasalpantayanan. Karen Muslim, karen Buddhist, karen Jewish, karen Hindu, at mo naman karen aliwang kultura. Di mo rin kapatid tamo nga ito. The other, the language of understanding, the language of reaching out. Sabi ko pining mas maulagaging pamisabi at suya kayong pamakramdam. At kadwa at katatawlyan, nadwala mo po. Kaya katamong pagmasusyan mo naman yung miyaliwang klaseng salita. Bukod kayong salita, yung pagmasusyan ng miyaliwang regalo, ning kaya katamong espiritu, banal espiritu, pikalub na kaya katamo. Yan ta pong malatita mo kung nanda kayo, nanong buri mong maging po at ang matwana ka? Anong ambisyon mo? Di ba? Ikaw, Nathaniel, anong gusto mo? Gusto kong maging doktor. Oh, grade 1 teacher. Ikaw, Bea, anong gusto mong maging? Gusto ko pong maging teacher. Ikaw, Marie, anong gusto mo? Gusto ko pong maging teacher. Oh, ikaw. Joey, anong gusto mo? Pag lumaki, gusto ko maging negosyante para makatulong sa mga mahirap. Ikaw, anong gusto mo? Gusto ko maging nurse para makatulong sa mahirap. O ikaw, Mark, anong gusto mong maging? Gusto kong maging engineer para makapaggawa ko ng bahay sa mga mahihirap. Tapos atin po medyo pilyuya po itang anak, pilyuya, masya siya buntok. At saka biyasang masyado, chuy kitang last row. Ika Pedro, nanong buri mo? Gusto ko pong maging mahirap. Ba't gusto mong maging mahirap? Loko eh. Para po may matulungan itong mga kaklase ko, ngana. Gusto nilang lahat tumulong sa mahirap. Ako walang mahirap, wala silang tutulungan. Ako na lang po yung mahirap, ngana. Loko na eh. Alibibiron na kayo mo po. Yes, wali po at ang anak ka rin anak yun, nga po yun. At ilang pangarap. Itana mo maging biyeda, teacher, doktor, engineer, architect, IT, nung nanuman po ita, ako pare, manuala ako, tilangaw sa na multi-potentialite. Nga na po nita may itong lecture din ko from Emily Watpick. Ita pong multi-potentialite, itang impotential mo, yame itong. Porke engineer ka, engineer na kamo. Porke arkitekto na kamo. Porke teacher ka, teacher na kamo. Pututo ita. At yung pong kilalang doktor, may asawa lang. Pero, sasawap lang ka rin talasawa. Mamela seminar ka rin bayong kakasal. Kaya pre-K na. Potang ating may pati may asawa, mamilang counseling. Doktor lang kanyan din. At yung pong kilala, engineer yun. Kaya pa nga engineer na, sasawap lang po, kaya pisamban. Ngayon na po dito ang grupo da BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen. Sabado nga bak, mag-sharing na po kayong kasalpantayanan. Ngayon, uling nga migigit na Sabado nga bak, mag-zoom na po, mga di lang, abe-abe. Tutukido rin mga gobrado, mag-rosaryo las itong alas 9.
mag-praising song la, sunggat panapon. Pero engineer la po rin. Mo po sabihin, engineer ko, period, dali. Nano kaya ang pwede mong gawan, bukod lalo na ngening manaliwayang kabiyayan. Sinabi, driver ko po, driver na ako mo hanggang matay ko. Karpintero na ako mo hanggang matay. Totoo ito. Ako po, ngening pandemic, kati ko nga diskubring bayo kong talent. Kabiyas na ko palang manwas pinggan. Ay ba't pong mengan? Sabi, ako manwas pinggan. Bakit po? Ba't ka manos kong gamat, manos na ako naman pinggan. Kasi po, miyaluan paralan. Lala ko nga, after po, na po mamalagwagin. At lalang nakit, ika kaya, nano pa kaya ang pwede gawan? Itangeta dating gagawan. In fact, sometimes you have the gift. Kareng kapatad kumpare, anak korakal kapatad paring ano kabisan kay music. Mag-compose lang kanta, susulat lang kanta, pati kareng anak ngayon eh. Uning makalungkot po tang pari nila, akaling wandalo. No sumulat, no magkanta, no maggitara. Ay pero kami pangabis nanda. Itang metumi naman kayabe, pari, Father Jonathan Bartolome. Ba? Kaya po. Biyasa yung mag-edit kay Men of Light. Yang kaya kaming director kay Men of Light. Yang technical director mi. Yang mag-record, yang mag-edit, yang mag-load. Yangan po. Di kami nga po ng ngambo. Sasabi kami mo. Pero yan na po yung bala kay gana-gana. That is a gift. Pariya, dapat atin niyang aliwang may pagkalam kaya. Gamitan mo. Pwedeng teacher ka. Ating kilalang teacher. Man may kwarta pa, sir, kaya pa mag-teacher. Isto Sabado, Domingo, mag-bake yung cake. At itang kayang bakery ngayon, sindudo rin anak na, bah, yung meragul. When you see your gifts, not only one, discover it, what you love to do. Itang regalo mong, bahalo mong gagawan, ang yang miyaliwang paralan, iti, ba't kayong banal na Espiritu? Lawen mo, nano ito? Metong pa po na itang kaluguran ko king Men of Light mo rin. Inlagyo na Attorney Bong Roque. Abogado yan. Waring abogado, full-time work. I am a lawyer, period. Ali po. Yung gagawa ng Brother Bong Roque, kaya bemya po king Men of Light. Gagawa lang pong daylight. Aldoldo, gagawa ng reflection. King kaya katamong ebanghelyo. Lately, mga 2 weeks ago, may palwalya pong e-book, libro. Pwede pong access for free. Yung title na po, Instead of Sheep. Kaya kayong mamilang kanto, pabayo ka patutod, bilangan mo yung grasyang pigkalub mo nga na. At pigkalub na po ita regalo, libro na nga ita, libre, download me. Lalo na ngayon dakal tamong oras mamasa. It is for free. Ita yung grasya ng kayang regalo. Ikayo po, nano po kaya yung buriyo pa? Timoy wali ko, aircraft maintenance engineering niya po itang wali ko, Kaloy. Pero ane ka buring magluto. Tutok yan ni Mako. May catering niya. Pero yung background na po, aircraft maintenance engineering. Itangan po at intang regalo. Balo na pong serini. Alang taong bobo. Alayang lelangan ni Diyos Ebiasa. May sabihin kaya nga, kabobuan mo, tututo ito. Yung kabiyasan tamo, miyaliwa. Pwedeng api para-pareo. Yung house na po king education, multi-intelligence. Ne po. Yung kabiyasan tamo, mutang, biyasa ka sumulat, biyasa ka mamasa, biyasa kayong mathematics, ali po. There are many different gifts from the Spirit. At din kayo magtakaka, chuyo. At iti, ing tunay tagumpe in the intersection of the various gifts working at a common goal. Ing magaling nga leader, balunong piyabe namin, dahil miyaluwang kabiyasan. Kabiyasan na rin magkanta, kabiyasan na rin din kaya katamong musician, organista, kabiyasan na rin mamasa, kabiyasan na rin IT, kabiyasan tam kayong kasuyuan. Potang balo mong piyabe namin iti, balo mong pikakasundo rin different gifts, then you become a good leader. Bakit po? Kasi dapat ing meto nga tagumpe, naman makakuha mo king meto nga kabiyasnan. Halimbawa, paggawa kang building, ka pwedeng gawang building nung engineer lang ang deng magobram. Palagay mo, paggawa kang building, at ikang 100 na engineer, mayari yung building? Alang mason? Alang electrician? Alang pintor? Alang mag-drive truck? Alang gawang hollow blocks? Engineer lang When you put together the different intersection
of intelligences and gifts, then you begin a beautiful project. Kaya may aluwang paralan nakakita mo po, potang teacher ka naman, you do not give gifts to your student. Potang tutukang leader, tutukang pengari, tutukang teacher. Anti mo ka na ako, meto nga bapa, meto nga pari. We should encourage and build the confidence and support the gifts our children have. Nano, ing pikalub ng anak kaya ka. Ituro me, sopan me, gamitan de. Allow them to discover their gifts. Ing maya pa teacher ka no, sopan ng anak, akit na yung regalo ng Diyos kaya. Akit na, itang kayang gelingan. At ita, yung courage na para musbong, a facilitator of gifts, coordinating, inviting various charisma to work together. At ini po importante yan. Mo itang midyenan ka, regalo. Dapat tinggap me ing regalo. Po pareho ito, midyenan kang regalo, pero mo naman tinggap. Sayang yan po. Anti mo rin aliwake katamo, no kabisnan, kalingwanda na. Da binahagi, pipagkaluban la, pero may tanggap, may gamit, miden, ligaya, at kapurian ng Diyos. Nung nanuman po ita regalo ng Diyos kaya tanggapan tamo, ati kasing maramari nila, mas biyasi kapatid ko alip. The more you use it, the more it becomes beautiful. Baluya po itang metong tinla pong metong anak kanita. Sabihan dati niya sakit ADHD. Tapong overactive ya po, itang hyperactive. Ane po kaya active. Lulukluk. Makiramdam. Tuturuing teacher, grade 1, grade 2. Makiramdam tang anak, lalakad, dudurot siya. May pilmi, mainip yang mainip. May busi ng teacher, pe ulyan na balena. Pe payaws na imana. Pwedeng mag-araling anak mo. Hyperactive yan. Nayag yung lukluk, nayag yung makilamdam, gagalo yang gagalo, dudurot siyan dudurot, susulat. Sorry po, yung anak mo pwedeng mag-aralan, kinyak ya po ima. Mayap na mo itang ima na, sino ko? Yung ima, dela na ken doktor, yung anak ng babae. Grade 1, grade 2 siguro. Kita na, Dok, talaga po ngayon po pwedeng mag-araling anak ko nga na. Pag-aralan na ng doktor, linawin niya po, makaluklok yung anak kitang lamesa ng doktor. Ma'am, namayap yung doktor, magaling yan. Sinindi niya po ita kayang transistor radio. Ne po. Kaya ba't taralual katapa nga na. Likod niya po yung anak yung kwarto ng doktor. Kaya ba't kabang ating music, sinilip lang itang awang, lawen mo yung anak mo nga na. Di yung anak din damding music. Ala yung doktor, ang po yung imana. Linundag yung kitang lamesa, ba't kay lamesa? Tinerak na yung tinerak. Kita tirak-tirak. Nga nanitan doktor, ala yung sakit yung anak mo nga na. She's a dancer nga. Send her to a dance school. Bali po nung ninuya, inlagyo na po Jillian Lin. Iya po yung choreographer na ning Cats. Iya po yung choreographer na ning Phantom of the Opera. Iya po yung choreographer daring mga ragul. Musical plays, theater, Kim Broadway. At number 1 ballerina ya po kay United Kingdom. Nung lalo niya po sabihan daring teacher, kada kanitan, 1932 pa naman po ito. Yung anak mo mabiyasa nga na sayang. Itang mestra, a discovery. Itang regalo ng anak. Let us be affirming the gifts of the Holy Spirit. King balang metong kaya katamo. Ing salita ning lengguwahe, pami kaintindi. Ating regalo, apikalog na ning Diyos kaya katangan. Ala po nga biyasa kaya katamo. Ala pong bobo kaya katamo. Itangan mi pagkaluban tamong mga rakalagrasya. Let us discover them. Let us celebrate them, receive them, and use them for the greater glory of God and for the purpose of those who need them most. King lagyon ng igpampo ng anak, po ni Banal Espiritu. Amen. Talakat tamo po. Pasyag tayo kapatad, ing kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu,
at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan ng manketi, banmukom ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mye at ding mete, at king bye alananga. Amen. Manalangin tamo, King Diyos, ing mitugtog kay katamo, king mabilog ayato, king kayang banal Espiritu, king tetagan at pamisan meto. Ngatangan po makibat, bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Bustan mong ibayume ing lupa ning yato. Karing pisamban ang makalaganap mabilog ayato. Karing komunidad ayating libong lupa. Karing kristyanong makakalat king malewakan ayato. Itugtog me ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. King Papa at karing pamuntok ring pisamban, karing obispo at pastol, karing hanggang makayagom king kasuywaning pamanyuyo, itugtog me ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing kristyanong mipasakitan, pauli ning karelang kasalpantayanan, karing magduda o urong sulong alub, karing hanggang magdulap king Diyos, itugtog me ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing manalipit, karing kapatadda, karing atsuking upaya, karing mayayalipan, at karing malaya, itugtog me ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing milalaganap king ebanghelyo, karing ing karelang tungkol, yaing mamatawad kasalanan, karing makagapos, karing tanikala, ding sarili rang kakulangan, itugtog me ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing makatipon keti king lagyo mo, karing meko na, karing kaya kaming komunidad, karing bayong bininyagan, kareting aldoreti, itugtog me ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Texon at Solatorio family, para king kapasalamatan king kebaitan ng John Dominic Ponce, Eduardo J.R. Galang at Lorna Pingul, para king kayadwanan ng Edith Passion, Maria Bernadette Soto, Nicole at Maribel Lorenzo, Charina Mabanta Rason, para king kapaldanan daring kapatatang masakit, Grace Manabat, Ernesto Godoy Silva, para king kaladwada ring kaluguran tamayang Modabie, Adoracion Tayag, Gregorio Rosalina Garcia, Fernando Ponce Sr., Diosdado at Felina Kalilong, Xavi Simon, Catalina Cantilla Flood, Clarita Maming Valdevienzo, Sister Rebecca Maglalang, Rosalito Talon, Teresita de Jesus Danting, Maria Teresa Morales, Tomas Torres at Ellen Bautista. Manalangin tamo. Para king sablang deti, manalangin kami o Ginoo kaya kaming Diyos, itubod mo yung kaya kang banal Espiritu, king balang metong kaya kami. Bustan mong palablaban daw kaya kami, ing kayang lugod, ngenit king sablang aldo, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Manalangin kayo kapatad, Kalakatan. mandating ikatang daon, matanggap larapan ng Diyos, pang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O ikpaming migalang, tariya na kaya sana rin sablang katutuan na pengako ning Banal Espiritu, bani bulalag na kaya kami ing kabilugan ng kabaldugan niting sakripisyo. Itiyadon mi kapamilata ng Kristong ginuming. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Iyat nayo reng puso yo. makayat na no king Ginoo. At pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya. Kingaldo ite, tinubod may ing Banal na Espiritu, karing pinili mong maging kaya kang anak kapamilataning pamakira-kira king bie abugtong mong anak. Inyade lane ing kayang kaganapan ing misteryo ning kayang kaligtasan. King Aldoite, pagmasusyan miya ing dakila ng mula ning kaya kang banal. Ing espiritong mi pabalo king sablang balayan. Abukod mong ing tunay Diyos at lelangan ing ibat king dakal dang salita ding tao at meging yang metong siwala at mi pasyag ing metong akasalpantayanan. Kanita, ing pamang nyubling mebye, babayo ning mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring angel ka rin banwa. Daralit mi kaya kang ligaya lain makiabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloik pa ikang panibatan sa blang kabanalan o linita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naretingayin ng Espiritu mo ban para kaya kami marialang katawan at daya ni Ginaming Jesucristo. Bayan mi daon ko sang lubging pamaylasan at kamatayan, binyan ng tinape, iwan ng tinapet pe pasalamat sa kaya ka. Piraso na at binyan ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya. Itinggan akong katawan, ami daon para kaya kayugan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayan pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minungko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawanan na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako.
Pagsyag tayong misteryo ni Kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyabli ng mebi at ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapin, imbi at kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulo-sulo king kataon na daya ng Kristo, tipuna na kami tingmetong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding kapatad ming malugod na susuyo, sasaw, king kay kaming Kasalpantayanan, lalong-lalo na kay kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mula naman di kapatad ming pepaynaon at maninayang subling miya ding sablang mayang abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen ning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakabanin pa daon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagum ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Joseph pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katam. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malagod mo ipagkalabing kapayapan king panahon mi. Manting kasopan ni kaya kang pakalulo para tayo mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ang kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ang kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligtan din kaya kaming kasalpantayanan, nunilawan mo kasalpantayanan kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga, At kaya ka, antimurin. pasyekta po, may kakametong tam, ing kapayapan. Kapayapan po kayo. Yung kordero ng Diyos, ni Jesus sa minalako king kasalanan ng yato, nuwan na ring mayaws king apunan na ning kordero. Ginoo e ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tagampanda ka. Dapot ing pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakawulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaing tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Siklod tamo po. Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting mangailangan mi. Ban ipaglualo mo kami, laban kaniting coronavirus. Na marakal na inangubye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para karing sablang tao amiyatasan, ban panigaralan, ing penibatana niting virus. Gawang masampat aparalan, ban ayuwasan ing pamipakalat na niti. Ampon makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan ng ponggamat do, ring mitagulaling king pamaningat, kareting masakit. King mipnong lugod, kaingatan ng ponggelingan. Makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat akalingapan ang ponglunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la, ban manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo, ing kalam mo, para king ikakayap da ring sabla, ampong makaibye masampat asawop, karing pamangailangan da. Itiyangaduan mi, king kapamilatana, ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ang pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Nuan ang Maria, kamasmas ding salunan. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. O ipaming miglalang mananasanang pamanganatinggap mi, kaniting Eucharistia, sa upana kami kingalangagang pamanatbos. Papanatilian mo kami karing puso mi, ingsikanan ning Espiritong Banal, at kambila na kami kingkalang pikalub na kigeka Santa Iglesia. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kay kayungan. At kaya ka, Ante mo rin. At bendisyonan ako ning Diyos at bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Lagyon ning igpa, ning anak, ating banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa midawne, umeta sanang lalong mikakaintindi, misasan metong, at tagabat tamo yung dakal apikalam ning Diyos kaya katamo. Salamat. Salamat, King King Diyos. Diyos.